Good morning. It's March 18, 2026. And bago ako na mag-work, it's already 5 in the morning. Nag-sunrise na. Excuse my nilabhan. But anyway, I'm vlogging today because it's our 16th wedding anniversary. I'm gonna vlog a day in a life. A day in a life vlog. Mag-change ang person from this outfit. This is a relaxed outfit sa work from home. Kapambalayra, basic outfit. But since it's our anniversary, mag-dress ko, magpagwapa ko gamay. So, stay with me sa akong A Day in My Life vlog. Stay there! Done preparing. Nice ba? Okay ra akong outfit. Ngun ka okay ra. Okay ra na. Go para. Thank you. Ingon ka gwapa. Outfit check. Naglakaw ko kay moadto kog tindahan. Nakalimot ko og palit og itlog para sa akong anak. Itlog ko na iyang favorite food, breakfast food. Bakit ba di ko ano ay? No! No! Talawon dyan kayo kong ito. Dool raman o nang maligya o itlog niya. Sayo po sila mga break. Nana ko diris tindahan. Hala, tulo na lang kabuk ilang itlog na bilin. Pero okay ra na, okay ra na. Okay ra. Okay ra na ang tulo kaysa wala. Papa mong tuyo sa dito. I got the eggs. Mag-scrambled rakaron. Hala, nag-sunrise na. Na. Nanay adlaw. Sun is out. Look at the sunrise, guys. Wait. The sun is out. Ay! Radyo ang adlaw. Good morning, sun. Kagwapa sunrise. Oh. I always look forward sa sunrise and sunsets. Gwapa kayang sky. Kanang maigo sa clouds. Kanang different colors sa kuan. Sa panganod. Gwapa. It's Baby, Jolene, kabalo mo orang sarong atlang ba? Yeah, it's our wedding anniversary. Our 16 years of being married. What, baby? What? Huh? Our 16 years of loving each other. Aww. What paperwork they have established from years before. Anyway, good luck. I love you. Good luck sa exam, baby. Good luck sa oral defense, anak. Bye-bye. See you later. I love you. Bye-bye. Love you so much. Bye, Ade. Good luck. Love you. Bye. Gastorbot akong bana.
Gastorbot siya. Ibalik ka na ako dito sa kuan. Isiray din yun. Pasagad. Dito to. Wala mang good. Ito. This. Nagigbulag ko din nagigbalik ko. Wala po eh. Kanos like 18 years ago? Oh, wala pa ka stalatag. Ano ka stalatag? Burit na, burit. Say, ang good. Ito po dito sa inyo. Late ko ni mo balik na. Then ni hilong ka dito ni say then. I didn't even say yes. What? Or nag-itol. Easy man. Focus ako. Kamay kindanan. Kadlok yung kay ning dalanan. Anyway, that's it. That's it, pansit. That's it. Ay, nakaway din. Nakatulog pila ra ka oras sa atong tulog bi? Taas mo Three. tulog, tungutan na. 3 Active or kaya ako. 4? Active yung katulog, tungutan ko. 3 or 4 hours sa atong sleep? Ay, nag-prepare na pa ta para magkuha nilang game. Pero you know, And then- kibulo ka, sulit kayong katulog na naog na ko ni Dula na ko for like 30 minutes. Hani na, okay na ko mo pati pagmata ni mo. No, patanaw ato actually an hour before that, kadula na ko, active na kayong utok because of Oo. these thoughts na consume na ko. Mo pa pagmata atong nitingog akong alarm. Tanaw na ko, actually, nitanaw na ko ni mga to. Ano, any what time. At least nakatulog pa yun ta. May vacant dito bi, wala ba? Lipot parking nga mo motor. Hopefully na ay vacant ilang restaurant. Kana ba? Sa the walkway? Naog lang mong itaw parking. Okay. Di eh. Sa Balik dito. driveway. Okay mo to dito. Uy, hindi siya mag-CR. Chicken, It's our food. We got chicken bun. What's this beef? Beef shack. And then shrimp and mango salad and crispy chicken. There's kimchi. Bon appetit! Oh, I'll just order. Taste. Taste. Ayan. Potato. Diba? Nami. Nana siya balikan dire. Yes. Definitely. Hi. Wala, may aso lang. The salad is so good, bean. Should try without the What? shrimp. I'm fine with this. Make a salad. What's the sorcery? What sorcery is this?
Well seasoned kay ilang shrimp na kayo. Definitely come back here, babe. Just, I love their salad, babe. I swear. Hmm? Ngunit? Bakit ba yun? Buti lang shrimp. Oh my god, the shrimp is so good. Ikaw pawala sa sumunod shrimp gikaon na. Yan na ako tulad sa mga. I'm trying their steam bun. Apay tayong vlog. Try this one. Crispy din. Crispy on the outside and also the thin. Pwede ka ta mag-tap more. Humanamig pa nga o, humanamig lunch sa Adamo. Adamo? Saan ko punas? Basta! Adamo. Adamo. Da. Adamo. Adani mo. Crazy kami. So we're going to Antumi sa usog ko ayo mi. Lami kay ilang food di ay mo ring daghan kay mo ana gyud. Lami gyud ilang food. Walay ate. Nagalisod siya Hindi ginawa. nakaka-order of dessert. Kaya abot na lang kung kuhaan dyan. Ako yung kinaakon pero pag umani mo sa imong primary meal or wala na kay room dessert. Make you kay main. Main course. Whoop. Oh. So siya. Bakit magtipo? Anyway, kainin nyo sa Adamo guys. Nice. Ilahang kuhaan beef shank. Beef siya. Nice. Katong kuan akong favorite nila kay so far kung try mo kog laing food so to mango and shrimp salad. Oh, lami ka ayo. Nasa ilang salad. Very nice. Balik siya dito po. We'll try the other. The weight is Suman. isa. Parang bakit? Yung isa. The weight is worth it. The taste is better in the Ni. Kuan ni siya. Critic review. Kasi gunit si empty. Pero yung sa cartoons ah. Nalimot tagpapit be. Mapit tag Watsons. Absent ito taog ma. Kasi absent. Absent ang kuhan ugma. Ang You know,